टू क्लास मजमून है हमारा वाक़ियत आमा और हमारा आज का अनवान है पाकिस्तान हमारा वतन है। प्यारे बच्चों, आज हम अपने वतन पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पाकिस्तान के नक्शे, सूबे, सकाफत यानी यहाँ का रहन सहन और कौमी परचम की अहमियत के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हम इसकी सफ़े की किताब पढ़ाई करते हैं। पाकिस्तान हमारा वतन है। हमारा वतन पाकिस्तान है। ये बराज़म एशिया में वाक़ है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। इसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब पाकिस्तान के 5 सूबे हैं। यहाँ पर बच्चों उन्होंने 4 लिखे हैं, लेकिन अब हमारे क्योंकि 5 सूबे हो चुके हैं तो हम यहाँ पे 5 ही लिखे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को इंतज़ामी सूबे का दर्जा दे दिया है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। आज़ाद जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है, जबकि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा है। यहाँ तक हमारी ये बुक रीडिंग हो गई। इसके बाद यहाँ पे है पाकिस्तान का नक्शा। ये पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है। यहाँ पे इसके सूबे हैं, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, और ये वो इलाका है जहाँ पर भारत का गैर कानूनी कब्जा है, जिसका नाम है मकबूजा जम्मू कश्मीर। तो प्यारे बच्चों, इसको आपने समझना इस नक्शे को। इसके बाद हम अगले पेज पर जाएंगे। प्यारे बच्चों, हमारा ये अगला पेज आ गया। नीचे दिए गए पाकिस्तान के नक्शे को गौर से देखें और पांचों सूबों, यहाँ पे 4 लिखा है लेकिन हमने कहना है 5 सूबों और वफाकी इलाकों के नाम लिखें। तो यहाँ पे हमने ये जैसे पिछले पेज पे देखा था सब सूबों को, वहाँ यहाँ पे नाम लिखने हैं पिछले पेज से देखकर समझकर। इसके बाद है क्या आप जानते हैं, ज़मीन के बड़े खुश्क टुकड़े या इलाके को बराज़म कहते हैं और दुनिया में 7 बराज़म हैं, जिसको आपने ज़बानी याद करना है। तो प्यारे बच्चों, हम अगले पेज पर चले जाएंगे। हमारा अगला पेज आ गया, पाकिस्तान का परचम। हर मुल्क की तरह पाकिस्तान का परचम भी इसकी पहचान है। इसमें सब्ज़ और सफ़ेद रंग है। परचम में सब्ज़ रंग मुसलमानों और सफ़ेद रंग दूसरे मज़हब के लोगों को ज़ाहिर करता है। इस पर बना हुआ चांद रोशनी और सितारा तरक्की और इल्म की अलामत है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपने यहाँ तक ये रीडिंग हो गई। इसके बाद आपने ये परचम बना हुआ है हमारा, किसी भी कागज़ पर या चार्ट पर या कॉपी पर आपने अपना परचम बनाना है और उसमें कलर करने हैं। इसके बाद हम अगले पेज पर चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, हमारा अगला सफ़ा आ गया, पाकिस्तान के सूबे। अब हम सूबों के बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान के यहाँ पे फिर लिखा हुआ है 4, लेकिन हमने 5 पढ़ना है। पाकिस्तान के 5 सूबे और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाके अपने रहन सहन की अक्कासी करते हैं। नंबर 1 है सूबा सिंध। सूबा सिंध के लोग सिंधी ज़ुबान बोलते हैं और लिबास में शलवार कमीज़ अजरक और सिंधी टोपी पहनते हैं। खाने में यहाँ के लोग चावल, कोकी और पालक खाना पसंद करते हैं। यहाँ तक हमारी ये रीडिंग हो गई। यहाँ पे एक कॉलम है, क्या आप जानते हैं, मोनजोदड़ो सूबा सिंध के ज़िला लड़काना में वाक़ है। तो प्यारे बच्चों, इसको आपने इस बार याद करना है। अब हम अगले पेज पर जाएंगे। सूबा पंजाब। आबादी के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ के लोग ज़्यादातर पंजाबी ज़बान बोलते हैं और इसके अलावा सराइकी और पोठोहारी भी ज़बान भी बोली जाती है। मर्दों का रवायती लिबास शलवार कमीज़, पगड़ी, कुर्ता और तहमद है, जबकि औरतें शलवार कमीज़ पहनती हैं। लाहौर सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। यहाँ के लोग खाने में सरसों का साग, मक्खन और पीने में लस्सी पसंद करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी यहाँ तक रीडिंग हो गई। यहाँ पे ये तस्वीर जो है बादशाही मस्जिद है, ये पंजाब में वाक़ है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं, पंजाब का मशहूर रक्स भंगड़ा दुनिया में मशहूर है। ये भंगड़ा डालते हुए तस्वीर है। इसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा अगला पेज आ गया, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा दारुल हुकूमत पेशावर है। ये खूबसूरत पहाड़ों और वादियों पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे इसकी ये तस्वीर है बाब खैबर, ये भी पेशावर में है, खैबर पख्तूनख्वा में है। तो ये भी बहुत मशहूर है, इसलिए ये तस्वीर है। क्या आप जानते हैं, मालम जब्बा और झील सैफुल मलूक सियाहती एतबार से बहुत अहमियत रखते हैं, यानी सियाहती एतबार से, यानी कि यहाँ पे लोग सैर करने के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ये जगह भी बहुत मशहूर है। इसको भी अपने ज़बान याद करना है। इसके बाद हम अगले पेज पे जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगला पेज आ गया। यहाँ के लोग पश्तो, हिंदको, सराइकी और चतराली ज़बान बोलते हैं और मर्दों का लिबास शलवार कमीज़, पगड़ी, चतराली टोपी, कराकली और पेशाबी चप्पल है। औरतें कढ़ाई वाले कमीज़ और शलवार पहनती हैं। यहाँ के मशहूर खाने पुलाव और चपली कबाब हैं और कहवा शौक से लोग पीते हैं।
تو اس کے بعد یہاں پہ بھی ہمارا ایک کالم ہے کہ آپ جانتے ہیں یہاں کے مشہور رقص عطن اور خٹک ہیں. تو یہ خٹک رقص کرتے ہوئے یہ ایک تصویر ہے، تو اس کو آپ دیکھیں. اب ہم اگلے پیج پہ جائیں گے. پیارے بچوں، ہمارا اگلا صوبہ ہے بلوچستان. تو اس کی بھی ہم کتاب پڑھائی کرتے ہیں. رقبہ کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان میں بلوچی، پشتو اور براہوی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور مردوں کا لباس شلوار قمیض پگڑی ہے، جبکہ عورتیں کڑھائی والا کرتا اور شلوار پہنتی ہیں. پاکستان کا خاص کھانا سجی اور کھڈی کباب ہے. بلوچستان کا یہاں پہ آئے گا. بلوچستان کا خاص کھانا سجی اور کھڈی کباب ہے. کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے. یہاں کا خشک میوہ بہت مشہور ہے. خشک میوہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ بادام، اخروٹ ہے، یہ خشک میوہ ہے. اسی طرح یہاں کی یہ مشہور تصویر ہے زیارت قائد اعظم کی. یہ رہائش ہے اور یہاں یہ تفریحی مقام ہے. یہ کوئٹہ میں ہے. اور کیا آپ جانتے ہیں بلوچی چاپ اور عطن بلوچستان کا مشہور رقص ہے. تو یہ بھی آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہم اگلے پیج پر چلے جائیں گے. تو بیٹا ہمارا اگلا جو ہے وہ ہے ہمارا صوبہ آزاد جموں کشمیر. آزاد جموں کشمیر پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے. مظفر آباد آزاد جموں کشمیر کا دارالحکومت ہے. یہاں پہاڑی، ہندکو، گوجری اور کشمیری زبانیں بولی جاتی ہیں. کشمیر کے لوگوں کی پسندیدہ خوراک چاول، کشمیری کلچا اور کشمیری چائے ہے. پیرہن یہاں پہ مرد اور خواتین دونوں پہنتے ہیں. یہاں تک ہماری یہ ریڈنگ ہو گئی. اس کے بعد یہ کیا آپ جانتے ہیں آزاد جموں کشمیر کی اپنی حکومت ہے اور پاکستان کے زیر انتظام علاقہ ہے. اس کو بھی آپ نے زبان یاد کرنا ہے. اس کے بعد ہم اگلے پیج پہ جائیں گے. اگلا ہمارا صوبہ آ گیا گلگت بلتستان. گلگت بلتستان پاکستان کے شمال میں واقع ہے. اس کا دارالحکومت گلگت ہے. گلگت بلتستان میں لوگ شینا، خوار، بروشسکی اور بلتی زبان بولتے ہیں. یہاں کے مرد عام طور پر سفید شلوار قمیض اور گلگتی اونی ٹوپی پہنتے ہیں. عورتیں شلوار قمیض اور ٹوپی پہنتی ہیں. یہاں کے لوگ روٹی، مکھن اور گوشت سے بنی ہوئی غذا کھاتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا کالم ہے کہ آپ جانتے ہیں راکا پوشی گلگت بلتستان کی مشہور پہاڑی چوٹی ہے. یعنی کہ یہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے راکا پوشی. اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. تو بیٹا یہاں تک ہماری بک ریڈنگ پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم اگلے پیج پر چلے جائیں گے. تو پیارے بچوں، یہاں پہ ہمارا یہ صفحہ ہے. یہاں پہ یہ پاکستان کا نقشہ بنا ہوا ہے. جو ٹکڑے ہیں پاکستان کے نقشے کے الگ الگ بنائے ہوئے. آپ نے کسی چارٹ پر یہ ٹکڑے بنانے ہیں اور ان کے پاکستان سے کا نقشہ جو ہے پورا کرنا ہے، جوڑنے ہیں ان کو آپس میں. اس کے بعد ہم اگلے پیج پہ چلے جائیں گے. بیٹا یہاں پر ہمارا سوال نمبر 1 ہے. نیچے دیے گئے سوالات میں سے درست کے جواب کے سامنے گڈ کا نشان لگانا ہے. نمبر 1 ہے پاکستان کب وجود میں آیا؟ تو یہ آیا 14 اگست 1947 کو. اس کے سامنے ہم نے گڈ کا نشان لگا دینا ہے. نمبر 2 ہے پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4، 5 یا 6؟ تو ہمارے 5 صوبے. یہاں پہ ہم نے نشان لگا دینا. نمبر 3 ہے پاکستان کے پرچم پر کتنے رنگ ہیں؟ 2، 3 یا 4؟ آپ سب کو پتہ ہے ہمارے پاکستان کے جھنڈے میں 2 رنگ ہیں. یہاں پہ ہم نے گڈ نشان لگا دینا ہے. اب ہم اگلے پیج پر چلے جائیں گے. پیارے بچوں، ہمارا سوال نمبر 2 ہے مدرجہ ذیل بیانات میں سے درست کے سامنے گڈ اور غلط کے سامنے جو ہے کراس کی نشاندہی کرنی ہے. نمبر 1 ہے پاکستان کے پرچم میں سبز رنگ اور پاکستان کے پرچم میں سبز رنگ دوسرے مذاہب کی نشاندہی کرتا ہے. تو یہ غلط ہے. نمبر 2 ہے آزاد جموں کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد ہے. یہ صحیح ہے. نمبر 3 رقبے کے لحاظ سے بلوچستان پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے. یہ کراس ہوگا کیونکہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے. نمبر 4 ہے پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. تو یہ صحیح ہے. اس کو گڈ کر دینا. نمبر 5 گلگت بلتستان پاکستان کے جنوب میں واقع ہے. یہ غلط ہے. جنوب میں نہیں ہے، شمال میں واقع ہے. تو اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 پاکستان کے دارالحکومت کا کیا نام ہے؟ اسلام آباد اس کا جواب ہوگا. نمبر 4 ہے خیبر پختونخوا اور سندھ کی ثقافت کا فرق جو ہے وہ نیچے لکھنا ہے ہم نے. سندھ اور خیبر پختونخوا زبان، یہاں سندھی زبان بولی جاتی ہے اور یہاں پر خیبر پختونخوا میں پشتو، سرائکی اور چترالی جو ہیں وہ زبانیں بولی جاتی ہیں. اور اگلے ہے ہمارا لباس شلوار قمیض، اجرک اور سندھی ٹوپی ہوتی ہے. اور وہاں پہ ہوتا ہے شلوار قمیض، پگڑی اور پیشابی چپل. اور اس کے بعد ہے سندھ میں چاول، کوکی اور پالک جو ہے وہ کھائی جاتی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں پلاؤ اور چپلی کباب جو ہیں وہ شوق سے کھائے جاتے ہیں.
تو یہ ان کا فرق ہے، ان کو اپنے زبانی یاد کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا پورا سبق ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو جو میں نے آپ کو کہے ہیں زبانی یاد کرنے، ان کو یاد بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔